oto wankati runda zabra ton nan kenga Burkina Faso anti son la ninga ministre de la santé hi kenya ko yam yakre ti bam nanti mana vesro et hôpital da mapuson be wordra la mwanta zigo wa mi kam ti nebni se bon ti médecin de garde ma wusora an kawara arayi o fa to en tout cas of fara be zakase la kitam ti ministre sur kayino ye parce que ya bam la lotem ni se menga yela ha yung yela hambe ya bam soma yiki wela yela la ministre han tati bam kabe tu mazinwa ni menga kale tar kwera na ngom ne bi ta menga yeti la gewe nyam ha yeti nyam preta serma ti nyam ti kay nugu yam wena meti yam nan tuma tumna normally ti ler kanga yam da to be yam tu mazinwa ti nyam kabe o bona yo sabati boy ya wanyam trahi la imese le na trahi peuple donc le ministre lebe on lore la ministre me hana ye to osgan to tona ye lambati na ndika na kenre ti tumba mabura la lezimie fo haye ti fo ya lotore fo ratan tipa neba fo to ya sa me tip neba fo katore ti va ye ti gada ti fo yik ti fo na lore me parce que faut mpamila faut tara tuma to ou bien faut la ton cuire zakaye faut ton tuma tumda parce que ya cuire ligidembe pour bala nyam han dikr gada yung nyam dikr gada et gonera yaka bonno yodi yamba bo la fo han kayon ka chen tuma yo le wayik ma ha yeti gonera yo fo ya bum ka sak ne bami wala la le lome ton datam ti yambange ti lo to emma menga nyam katwi yeti ti yam preta serma ti yam data me un tip nimbuida la yam le trele le pore en watching de tiziri karat nan tip nimbuida ye yo dat pu yodo ni kasak ne yam sami ton tada men ti yam lo tema menga nyam menga dan toka yik menga dat menga zabe un tip neba la yam menga benimbuida sese nyam menga kato dadi parce que ton viva be yam musi nyam men ka bor men ti ministre men yiki wa nyam tum da modeli nyam men ga tum da men ne yam leo parce que nyam no nga tumna ya nyila wakat ni ngabe yela ner fa tum hanonge fo han ka tum fo hanonge bang ti tum no nam safo nyam compris la men la haya tum fo men hanonge ne sura menga tum kan kata dara na nam foye bab yete fo tum men ka vude tum da kana nam foye parce que fo no nga tumna. Et si tu vois, ya yeso tu ton datan de kwera ye lotem matukman suguri la bav zamma ti zamba kanantalia man chinizie parce que ton tira me ti yam hanta kuli gidi le yam datan de man zambo yam datan man zam kan man wana ha yam datan ligida me man wana normalement yam hantik ne men tasaba sun hano me ya ni me ngare ya suno me ngon yamwe babra kayo nyamba nyi menga yesunu ko nyamba la runda lo tema wallahi ma menga kawunda vori ha ba menga hizi wa menga tadi nere menga yi zabar menti re am taka ba menga man patir be ne ner fama nda to akabe dilwembe tam chenga to manam dile ou bien yam tomne lam datleti pakam kliniki nyi la toni yelia go nera men to ndika na chenre ti fo hantom ne gouvernement wa ya gouvernement lotori fo kata droit na le chenga ti pa clinique hanka fo retraite fo ha wa retraite fo tara droit chenga ti pa ko clinique la ama fo tum da go nera tume la fo raten de pa clinique mi yete badra mato go fo clinique wa no parce que les ayob la fois parce que faut pas ko clinique faut karata man type ne bade ya ligue de la forata sinon kan ne bati pour la forati donc go ne lan to on dik na chenri mani wela yele bamba fa tu lo tema menga fami ob han tema na saba ne ban ka tema na saba sinon lo tem ni se ba fo handa tema no clinique faut tema na clinique la refo école la hansa faut quelqu'un mette pas ko clinique directement bonne ba embaucher et puis faut na embaucher ne la nisba mais kan ne ni se han tom do hôpital bon la de tom no ne go ne la hôpital la bala ton na sa tenka ya woto kawa faut changer tom ne go ne la faut kata droit nanti pa clinique
donc nyama data na mi ndika na sa da mayela bweti nyam kali na sa da mayela fa mami yela mtinyama yati no tina sa tenka woto na sa tenka woto ya la bweti nyam pali example da mafa na sa tenka fo sa ya lotori ntom no kod go nera fo kata droit nan tal clinique ye ntaro clinique ala ba ya nibni sun nan katumba dara ye lotor go nera lotori aha kela sa ekola ababram tala ligidi to kela ti pa clinique da appareil la manin ta bebe tomne la rik neba neb me han tom privé nenye kala fala fo katu tom tuma yi on tom gonera nengen de salaire le kenga le tom clinique de salaire ya nyen kite obligé la raba kite commande tom da soma donc gonera to nyaka na kenere supprimer ba mafa oui parce que il ne doit pas avoir de pitié. Ya neba vim la nyam handem newa nye nam ti vim katrendi kendem ye tellement nyam menga non leader halawati yi neba vim ya nya bwela woto nyam kajet ni population ni banra nyam yora yet nyam nanti pa neba ye go nera manti ni ngazalam to beti bi han do yu mda yen to ta yu manuya titni so ko to zalma ya nyam bangam ti jandar beri wa kengan to nyoka ne ni so menga dikti ta menga kengan to ko clinique la pousse tu go nera yoron dika ania ti yo ya zalam biwo han do Burkina Faso an tar yuma yen ti ta yuma nu abna ti pa zalma ko ti nyamme nga lotte ma nyamme nga so ma ti ton zalma karata ma ti go nera le jeton ni banra ti nyamme la ton wi atondo nyamme geti yel kanga ka somaye mam datam ti Burkina kelam pa Burkina nde luna Burkina mam pa mi Burkina ya sabla nyina mami la ton tenga yur men so man te mami parce que Burkina ton kaleta Burkina yi ne ba fa le bras malhonnête ya no nyam data me un dizalo nyam karaton tomti tolo ayiti mani sino ya adne fa to ne bra digisab de fa ne bra digisab ti fo tolo ligidi ner ka gomne landa to wi peuple ndato wi ne ba libra neda ni ka somaye adam bi fa ti ra mani sugude ki vira ka woto ye Burkina ton han dogon de mi Burkina mam ti ton waya ntar yum pipiga Burkina fo sai pour Burkina yurmenga ni ba me tabdi bamba wa Burkina bemba ya neba Burkina bemba wa Burkina be toka be le rundo fo santa zimenga fo menga karat neba banki fo ya Burkina be pourquoi parce que ya nyam menga libre ni santenga yule ni ligda mani sugule za ligda ya ad ligda ka songo ne don wila yeli mani suguri ti nyam menga hanka pupele ma menga hanka nare nyam hampa ma safa akana nafiami la ton antar sosa mena le come ton na pusa wende ti minisi ninga bana yakama ma ha mini ninga chenga ti mana vesra ton puda wende to brawa boye lon kwenye wala bala ton nye menye en tout cas nye han tum tuma woto bala ton da tam ti tuma le ba wasankar wenwa ni ninga han ka tuma sa ton nan dega hala me oui dega ha na le ba wame kala to tumbe payiri karata tumbe payiri ne bla hambe université la manke ton tum nenda enquête karam nenda datuma wala karata on tum soma be payiri ti ne ba datuma donc sanction wa ton la monsieur le ministre sanction kan to ndi sévère en kawa tuma tu ligi non coupe mais en kawa garder les indemnités de garde la non coupe la fin tu hawa tatore on va te dégager nan déga la me la brique ne datu voilà tumna ya woto donc monsieur le mini ton contre yamzugu en tout cas wena songi tuma la wena kito obra wa kiti ti nyamme leba wa bamie ton datam ti yamke le ton risuri ndakela na bam corruption aye parce que runda fo menga han kalat man corruption ne ba kalat fo ne ba fo kisa fo voilà la gese taliza ma yamtina yisoma ok donc ton ko hara ya woto zabara ra ya viki la duchesse wena sosnet la fi